বর্ণিল সাহিত্যৰে শান্তিৰে আবাহন নতুন বাটেৰে বিতিয়াৰ সুৰভি কবিতাৰ ভাষাৰো সমাহাৰ উজলি উঠিছে বিতিয়াৰ শান্তিৰ নগৰ কুকুৰাঝাৰ চৌদিশে প্ৰগতিৰ জোৱাৰ যুৱকতি আমাৰ সাহ সমৃদ্ধিৰ নগৰ Kukurachar Literary Festival Kukurachar Literary Festival बर' हायुं जोंनि गोथार थावनि गोरोबथाय खौसेथिनि सिफुंनि मुहिनां देंखोआव मोनो जिउआ गोदान थुलुंगा बर' सिख्लाया गां फुवार फुवार मिजिंनि अख्रां बिलिरहोयो हारिमु जोंनि जौगाथाय जोंनि दावगालांगोन जों बयबो गोरोबलायनानै गोजोननि नोगोर क'क्राझार सोरगिदिं जौगाखां भुटान लाइमोन गोहोआनो जोंनि गोहो जोंगा मागा नोगोर क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो कविताएं एहसास है अनमोल छूले जो दिलों के तार शब्दों से शब्दों को जोड़े कह जाए बातें हजार नया बितियार नया है बहार प्रगति के संग कविता का समाहार वो भरनी है उड़ान छूना है आसमान शांति समृद्धि से सजे है बितियार শান্তির নগর কুকুরাঝার চৌদিশে প্রগতির জোয়ার যুৱকতি আমাৰ সাহ সমৃদ্ধিৰ নগৰ কুকুৰাঝাৰ লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেল কুকুৰাঝাৰ লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেল কৰিছো খামসাম মেমৰি কাউলুমচি টিমহাও মাউটিনান মাউটিনি তিনিটা তুনানছে কাসাংখালবা নায়ুম নান্তি লুকমা তুমি শুই আছা মোৰ হৃদয়ৰ অতল তলিত জগাওঁ কিদৰে কোৱা এই স্মৃতিৰ অতল তলিৰ পৰা শেষৰটো কবিতা मैं जिसकी प्रेमिका हूँ वो मेरी प्रेमी नहीं है मैं जिसकी प्रेमिका हूँ वो मेरी प्रेमी नहीं है जो मेरी प्रेमिक है मैं उसका प्रेमिका नहीं हूँ थैंक यू बोडोलैंड
ধন্যবাদ। আমি তুলিকা চেতিয়ালৈ ধন্যবাদ যাচিছোঁ। Now, I would like to call a Lepsa poem. He is Suksing Lepsa. Suksing Lepsa is here with us. Now I request our organizers to felicitate him with an aronai. By microphone ko tik kalamna honanggoon. By mawaya stand up. Sir dong ni volunteers. I think it's okay now. गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते खमरीमो। मैं कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा नाम सुखसिंह लेप्चा। मैं आप लोगों के पास ये कविता पाठ करने जा रही हूँ। मैं पहले मेरे अपनी मातृभाषा लेप्चा में पढ़ेंगे। मेरा कविता का शीर्षक है आमू अदम तुंखरोक तुंखरोक खमरी। माँ तुझे लाखों लाखों सलाम। सिद्धम का कत कताब गम अक्योल सा सट्टो बनबो उरे तुलामुगोन उरे अमुगम कदो अमक ल्याङ्ख्योन अकब गेगबो अचे मात्न कर्गसा निन्तेनबो अम करवों का थोन लुंगदेबो सत्यत तंगली अचोंग अरियुम अमु अदोम तंग्रो तंग्रो खमरी क्रीदोक बा जो अम्बोनबु उंगु बा उंग लुंगतेनबु सुजोंग बा दम का बोनबु दम चोंग इजित सेटबु अकु चामन थुंप्योल लुंपोबु लुकलोंग थियनलोंग अमुरिंग लुंगलाबु सत्यत अतिम गेन बुनबु अमु अदम तुंग्रोक तुंग्रोक खमरीनी अकब जोनसा समदक समनेत मातबु ली योग सदेव गनका चको मातबु जू थम्बु ली थमचोंगसा दमरो मातबु नुंग खीबा हयुसा दमरो मातबु मुजु क्यों बाला अदोक माबु सम क्यों बाला अगो नेतबु सत्यत अजक मतल बुनबु अमु अदम तुंखरोक तुंखरोक खमरी। ये हिंदी अनुवाद है। माँ तुझे लाखों लाख सलाम। इस जगत में एक ही व्यक्ति है जो हमारी गलती को माफ कर देता है। वो कोई नहीं, वो माँ है। वो मृत्यु के साथ लड़ते हुए बच्चों को जन्म देता है। बहुत प्यार से अपने स्तन चुसाती है। गर्मे कपड़े से लपेटकर प्यार से गोद में सुलाती है। कितना पवित्र प्यारी होती है माँ। माँ आपको लाखों लाख सलाम। जब भूख लगती वो खाना खिलाती है। जब प्यास लगती तो पानी पिलाती है। जब ठंड लगती है वो गर्म कपड़े से ढक देता है। जब चर्बी ने कपड़े गीले पड़ जाता है वो भी साफ करके धोती है। हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। प्यार से मुस्कुराती अपनी मातृभाषा सिखाती है। कितना भार लेती है माँ। माँ आपको लाखों लाख सलाम। अपने बच्चों को चिंता करती है। घर की काम के साथ सभी को ख्याल रखती है। घर में आने वाले अतिथियों को भी ख्याल करती है। अपने स्वास्थ्य को भी ख्याल नहीं करती। मन में परेशान है फिर भी मुस्कुराती है। कितना प्यारी कोमल होती है माँ। माँ आपको लाखों लाख सलाम। ये दूसरे कविता। धन्यवाद। हमारे प्यारे कवि सुखसिंह लेप्सा जी को। और थैंक यू। जब वो अपना कविता सुना रहे थे अपने लैंग्वेज में, मातृभाषा में, तो
हमारे बहुत मतलब ये हमारे हार्ट को टच करके गया है, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे थे और लेप्सा और बोरो का बीच में सेम लैंग्वेज फैमिली होने के नाते बहुत सारे हम आपका ट्यूनिंग से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। और अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे दूसरा कवि तरबू शेरपा जी, और वो अपना शेरपा कवि है। आई थिंक ही इज हियर, नो ही इज नॉट हियर। देन I like to invite Rajendranath Oja, an Assamese poet. মই এতিয়া আমাৰ ৰাজেন্দ্ৰনাথ ওজা, আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ এগৰাকী স্বনামধন্য কবি, তেখেতক মই কবিতা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু তাৰ আগতে এখনি আৰণায়েৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। মোৰ এটা সৰু কবিতাটোৰ নাম গণতন্ত্ৰ। ৰাজদম্ভ যুৱকৰ উদণ্ড আচৰণৰ ভীতি হয় নিমাহিত প্ৰজা। গণতন্ত্ৰৰ অৰ্থ মোক তুমি নুসুধিবা। ৰাজকাৰেঙৰ গণতন্ত্ৰৰ ৰঙীন পোচাক, জয়ন্ত সেনাৰে হত্যাৰ গণতান্ত্ৰিক, জন মন নহয় কোনো গণতান্ত্ৰিক বিদ। শান্তিৰ মাতংগ যাত্ৰা, মাতংগ মানে হাতী, শান্তিৰ মাতংগ যাত্ৰা অনাদাৰে ঘোষণা কৰি সময় এতিয়া বিকলংগ। হে মোৰ গণতন্ত্ৰ, শান্তিৰ শুকুৰা চৰাইৰ পাখিত লিখি দিম নেকি মোৰ দেশ আৰু মানুহৰ অন্যান্য ঠিকনা। নমস্কাৰ। Thank you. ধন্যবাদ। Now I may like to invite one renowned poet from Nagaland. He is P.H. Rakhobio. Whether my pronunciation is correct or not, I don't know. P.H. Rakhobio Pumai Naga. He is from Nagaland and his language is Pomai Naga. And before that, I like to request our organizers to felicitate with an Aronai. Now I request him to present his poem. Good evening, everyone. My name is P.S. Rakhobio. I belong to Pumai Naga tribe, and I will be reading a poem from my dialect, that is Pula. The poem title is Zakyu Ye Nekyu. Poma Zakyu Rai Tei Zhao Tei Ta. Poma Zakyu Rai Allah Shani Lai Ho. Shuru Nekyu Ni Allah Shani Lai Ro. Pozo Kurai Allah Shani Lai Hoi. So Nekyu Allah Shani Laru. Pomaza Kurai Johani Sile Teni Shini Doluhoi. So Polo Maza Bai Kolo Vapia Manya Bai. Soro Nekyu Ngo Lurupia Vesher Pe Done. Jobu Koni Ale Shaniru. Opove Lovu Kesilu Menu Laza Latu Meshini Zine Malaro Mewe Ahai Jakubu Jokuso Luta Koshi Ali Hai Jekilu. I will read in English too. Autumn and summer. There is always heavy rain during the season of paddy transplantation. Shall we romance during the rainy season or during the fine weather of autumn season? We won't be able to romance during the paddy transplantation season, as we go to paddy field early in the morning and return late when it's totally dark.
so we don't have the chance to meet. But during autumn, when the paddy plant are flowering under such fine weather, everything around it looks beautiful and exciting. It is most suitable season for courting, for selecting suitable partners. When a suitable partner is found, 2 twigs of laurel are plucked and kept under the pillow to observe the omens through dreams. If the omens is good, the partner is selected, otherwise rejected. If the omen is positive, by next year we will join together to cultivate paddy with loud shout, yell, and yodel. There is another poem I want to read. I will follow you. Ne te felai. Loro ne jo bulai ho jo ho lai ro. Ne buzo I bulai ro. Ne hozo I ho lai ro. Ne bulai char re buzo kilo buta lo hoe. Ne ho lai re hozo kilo hota lo hoe. I bulai charo buzo kilo buta lo hoe. I ho lai charo hozo kilo hota lo hoe. Ne bulai charo I hindro pok kupiro. Ne ho lai charo I hindro pok kupiro. I bulai charo nihi dorai pokupir lairo. I holai charo nihi doro pokupir lairo. Sali sekumoso dai leshasu dai leshi. Sokai hai kelo. My beloved, will you stay home or walk in the field today? If you stay home, I will also stay. If you go, I will accompany you. You can neither go to paddy field daily nor can stay home every day. Likewise, I too cannot stay home every day nor go to work daily. If you decide on whether to stay or go to work, please inform me. I too will do the same. If we do not communicate with each other, how can we be lovers? Thank you. Thank you. Thank you. Now I may like to invite Dr. Prahlad Narjari. Bitangko kang siaron najeng borain ta kayang kaulay. Now our local poet Prahlad Narjari will read his poem. Aron najeng borain ay ko azaw ta kay kaulay bay. Good evening, one and all. Respected chairperson, respected dignitaries, and respected house. I'm going to recite only one Assamese poetry, and the poetry tries to state a relation between peace process and philosophy. So here I recite my poetry. Kobitar Hironam Dauharu. সক্রেটিসৰ নাম নুশুনা দাউহাৰু ডেকা তেওঁৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন মৃত্যু ভয়ক জিনিব পৰা অদ্ভুত কলাৰ গৰাকী আছিল তেওঁ চিন্তা কলাৰ যোগেদি মানৱ জাতিক জীৱন্ত কৰিছিল তেওঁ মজগুল চিন্তাই বয়াইছিল শান্তি প্ৰবাহ প্ৰশস্ত কৰিছিল সভ্যতাৰ বিকাশৰ মহান গাথা তুমি নিশ্চয় প্লেটৰ আঙুলিটোই লক্ষ্য কৰিছা এৰিষ্টটলে দিয়া তোমাৰ চিনাকিটো চাগে নিশ্চয় মনত ৰাখিছা তুমি চাগে ডেকাৰ্টৰ সংশয়বাদত আৰু অধিক সন্দিহান হৈ পৰিছিলা হেগেলৰ দ্বন্দ্ববাদক তুমি আওকাণ কৰিছিলা ৰাছেলৰ সৈতেও বহু কথা পাতিছিলা কিন্তু উদ্যানস্থানৰ স্পষ্টতাৰ প্ৰতি তুমি পোষণ কৰিছিলা বহু তাচ্ছিল্য কালমাৰ্ক্সৰ আৰে আৰে থাকি মাইক্ৰফোনত বহু লেকচাৰ মাৰিছা কিন্তু দুখীয়াৰ পকেটৰ পৰা 2 পইচা জেব কাটি লোৱা সেইজন তুমিয়েই নহয় নে দাউহাৰু ডেকা
ছাত্রের দৰ্শনৰ পোষকতা কৰা তুমিয়েইতো হাজাৰে লোকৰ স্বাধীনতাক খৰ্ব কৰিছিলা। শান্তি মাও চে তুং বন্দুকৰ নলীৰে নহয়, সত্য শিৱ আৰু সুন্দৰৰ আৰাধনাহে আনিব প্ৰত্যাশিত শান্তি। হেৰা দাওহাৰু ডেকা, সুন্দৰৰ পূজাৰী হোৱাৰ সময়ত কিনো ভাবিছা? জীৱনটোক শিল্পত পৰিণত কৰাৰ প্ৰয়াসৰ নামেইটো হৈছে উচ্চাকাংক্ষা। লিখাচোন লিখা তোমাৰ জীৱনৰ গাথা। নমস্কাৰ। वैप्लविक कवि डॉक्टर प्रहलाद नर्जारी को धन्यवाद। और इसके बाद मैं अभी आमंत्रण करना चाहूँगा मीता दास। सी इज़ बंगाली पोएट। और उनके प्रेजेंटेशन से पहले मैं उनको हमारी ओर से फेलिसिटेट करने के लिए मैं हमारे वॉलंटियर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ। मीता दास, she is a renowned Bengali poet. Before her presentation, I request our volunteers to felicitate her with an Aronai. कोकराझार की यह पवित्र भूमि, जहाँ कुछ सालों पहले रक्त की नदियाँ बहती थीं, आज बुद्ध की भूमि की तरह शांत मुझे आज प्रतीत हो रही है। मैं इस धरती को चूमना चाहती हूँ कि युद्ध तो हर जगह होता है, लेकिन इस तरह की शांति बस चंद ही जगहों पर मिलती है। उसमें एक कोकराझार भी मेरे दिल में घर कर गया है। मैं प्रमोद बोरो सर और यहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ और उनकी भी धरती को उनके साथ चूमना चाहती हूँ कि ऐसी धरती हमें पूरे विश्व में मिले, ऐसे ही लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में फैले कि हम शांति की कामना कर सकें और हर जगह शांति हो। मेरी कविता कुछ फिलिस्तीनी बच्चों के ऊपर है, जो मैं बांग्ला में पढ़ूंगी और उसका अनुवाद हिंदी में। फिलिस्तीनी कविता पढ़ते पढ़ते आमी যখন নবজাত শিশুদের কথা ভাবি, তখন হ্যাঁ 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 রক্তের গন্ধেও ঠিক ঘুম পেয়ে যাবে। চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্না, রক্ত মাখা ফোয়ারাতে চান করেও ঠিক আমি ঘুমিয়ে পড়ব। শুধু এই দুঃখ থেকে যাবে কি আমাদের দেশের সজাগ মানুষেরা চুপ মেরে বসে আছে। হাওয়াই জাহাজে চেপে নানান দেশ ঘুরে ঘুরে দূরবীনে চোখ রেখে দেখবে রানওয়ের লাইনগুলি, তারপর দেশের আধমরা ও ফিলিস্তিনের মৃত শিশুদের উপর দিয়ে উড়ে চলে যাবে নানান দেশের সীমারেখা পেরিয়ে, নতুন নতুন সীমারেখা চিনতে ও বন্ধুত্ব গড়তে ও বিজনেসের ডিল করতে। না উফ না আহ, বাস একটি কুটিল হাসি, গম্ভীর মুখে এক চিটকে হাসি মেখে এগিয়ে যাবে আগামী গন্তব্যের দিকে। এই মৌনতার দাম দিতে হবে সজাগ ও মর্মজ্ঞ মানুষ তোমায়। বাচ্চারা কখনো ক্ষমা করবে না তোমায়। ঘুমিয়ে তুমি নিশ্চয়ই পড়বে রাজেশি ঠাট বাটে, কিন্তু রক্তের শুকনো দাগ ও গন্ধ চাপা পড়বে না কোনোই রুম ফ্রেশনার দিয়ে ও নানা टेलीविजने विज्ञापित डिओड्रेंट दिए। इसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। फिलिस्तीनी कविता पढ़ते हुए। हाँ हाँ हाँ, रक्त की गंध में भी मुझे नींद आ ही जाएगी,
चीखते बिलखते बच्चों के खूनी फव्वारों से नहाकर भी मुझे नींद आ ही जाएगी। बस दुख होगा तो इस बात पर कि मेरा देश इस बात पर चुप्पी मारे बैठा है। हवाई दौरों के सफर में मसरूफ, दूरबीन से हवाई पट्टी को ताकता हुआ, विमान की खुली खिड़की से उन्हीं बच्चों की लाशों के ऊपर से हवाई उड़ान भरकर हर वो सरहद पार कर लेगा जिसकी हदें पहचानने और भुनाने के लिए अधमरे खून से लथपथ बच्चों की लाशों पर से गुजर जाएगा। फिर न उफ न आह, बस एक गंभीर हंसी लपेटे बढ़ जाएगा अपने दौरे के अगले पड़ाव की ओर। ये चुप्पी तुम्हें महंगी ना पड़े, ये चुप्पी तुम्हें महंगी ना पड़े। बच्चे माफ नहीं करेंगे कभी तुम्हें, नींद तुम्हें भी आ ही जाएगी। राजसी ठाट बाट से परे रक्त के सूखते धब्बों की गंध नहीं दब पाएगी किसी रूम फ्रेशनर या ना ही किसी टेलीविजन पर विज्ञापित किसी डिओड्रेंट से ही। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता बांग्ला में। थैंक यू। एक छोटी सी। শহীদ বাচ্চা ও শিশু, তোমাদের আত্মার বিলাপ সেই হত্যাকারীদের কি ঘুমোতে দেয় আরামে? শত্রুদের হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে তোমাদের পূর্বজদের ছাতে খেতে খামারে, ওরা মারিয়ে হেঁটে যায় ভারী ভরকম বুট দিয়ে, আহত মৃত লাশ দিয়ে আটা মিলিটারি ট্রাক অ্যাম্বুলেন্সের চাকা, খান খান হয় তোমাদেরই রক্তবিন্দু। এখন ঝরেও শুকিয়ে গেছে, শুকনো গলায় উচ্চারিত হয় না বিঁধে যাওয়া শহীদ শিশুদের নাম। গ্রাম বা স্কুলের ঠিকানা এখন পেশাবারই এদের চেনা নাম। কেন কি শহীদের ঠিকানা শুধু কারখানায় বা কবরখানায়, শুধু নথিভুক্ত আর বাতাসেও। থ্যাংক ইউ। थैंक यू मैडम। अब मैं बुलाना चाहूँगा मिजोरम से, और हमारे मिजोरम से एक प्यारा सा मिजो कवि पोएट हमारे बीच है, वो है के लालनुन जामा जी, और उनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं आग्रह करूँगा। आई मे रिक्वेस्ट आवर वॉलंटियर्स टू फेलिसिटेट हिम विद एन आरोनाई। Our poetry topic is in my language, Cholna. In English, rest. Let me read first in my language. Leilun kathirin, leilung hitsep katia. Thina besay nakazonga, dam thalhalin katlan thung. Du soy kadu ema. Katong siat atlem si. Cholna cholhen na omlove. Mi trapri kasiathian nuini kasem ema ke hinale ruma ka trahian midang chuan nui le si nun hitlan siat san kadua khoya nge ka kalang cholhen kadu chang hian du thu sam kanaya kanai kathir wang hian du thu sam reng om si lo leilung moi tu te kathir hian an hlim vek nin ka sia an thuru khiat chakin chol tum mi chol man lovin ka buaya khifim thokara te thingna riseng sengkara sirwale rengchal zai ngai thain chol na chu wazongila ka ngai tuana le suang tuana chol ngai lo hi chol se chol na zon ngai lovin. Let me read the translation. A glimpse of this life manifests the art's suffocation. My dead soul starting a lost hope. With the slimmest chance of finding one, I made my run. I have so many to express and say, but then I am constrained by my limited knowledge, and I find no eternal shelter in my refuse. I find laughter loathsome,
Upon hearing the weeping of men, yet all men mock and laugh. As I wail in awful pain, I long to escape the queer reality of life, without having a clue of where to hide. In times when I long to rest in eternal comfort and peace, I have dreams and aspirations. But when I examine my possessions, there is not enough reason to dream. I see the world as a wonderland where everyone seems happy and gay. In the loneliness to experience their secrets, my restless soul wanders aimlessly. In the midst of the gentle breeze, between the rustling of the quiet leaf, in the chirping of the birds and the beetles, I search to find peace. If my heart, my soul that never rests, finally find their rest in eternal bliss, would I still be searching for the peace that I long have been looking for? Thank you. Hello, thank you so much for your beautiful poem. Now, we want to listen a Bodo poet. So, I request Siboram Narjari to present his poem. Before that, I request our volunteers to felicitate him with an aronai. Dayo sase boro kontaigiri bitangko kontai faraयनो थाखाय खावलायबाय. समखौ एसे नोजोर होनांसिगोन जोंहा maximum poet here, so we have to give them their space to present their poetry also. Kulumbai, good evening to all of you. आं दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो नागिरदों आरो बे खन्थाइनि मुङा गोजोन. अब्ला खन्थाइया बेनो गोजोन. जुदि नों गोजोनखौ साखिनायनो लुबैयो, नोंनि गोरबोआव दां. गोजोननायखौ नों मोनगोन. हारसिङैनो निजोमथिनि साबसिन मोजां मोननायखौ दिहुन. नोंनि दुखु दाहाखौ